ତା ମୁହଁକୁ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିକି ତା ମୁହଁକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇ ସାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଧର ପଇସା ଦେଖୁଛି ପଇସା ଗଣା ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବୁ କୁକୁର କିଏ ତୁ? କଣ ପାଗ ପାଗ ଲୋକ ଏମାନେ କଣ କହିବେ? କଳାକାର କୁକୁର ତା ମୁହଁକୁ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିକି ତା ମୁହଁକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇ ସାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଧର ପଇସା ଦେଖୁଛି ପଇସା ଗଣା ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବୁ କୁକୁର କିଏ ତୁ? ଦେଇଛୁ କାହାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଇଛୁ ତାକୁ କହ। ଯାହାକୁ ଦେଇଛୁ ତାକୁ କହ କିଏ କି? ଭଗବାନ ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଯେ ମୁହଁର ଆହାର ଦେଇକି କେମିତି ଛାତିକି ଗୁଇଟା ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁର ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରମ ଆମେ ଜଗିଛୁ? ତାଙ୍କ ସେ ତାପରେ ସିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟିକିନା ପାଣିଗିରି ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଟିକିନା ପାଣିଗିରି ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ ମିଡିଏଟର ତମେ କାହିଁକି ମିଡିଏଟର ହଉନ? ତମେ କାହିଁକି ମିଡିଏଟର ହେଇକି ତାଙ୍କ ପଇସା ଦଉନ? ହେଲେ ତୁଳସୀ ମାଟିରୁ ନେଇ ରଖେଇ ଦେଇକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀ ଗଣ୍ଡାଟର ଏ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଆଉ ସେ ରତି ମିଟୁନା ଘର କିଣିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତମେ ତ ଝୁପୁରି ପଲା ଘରେ ରହିବା ଲୋକ, ତମେ ଏଠୁ ଯଦି ପଇସା ଆଣ ତ ପଇସା କାହିଁକି ଠିକ ଟାଇମରେ ଦେଇନୁ? ଗୋଟେ ମାଲିକ କାହିଁକି ତମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଳାକାର କାହିଁକି କୁକୁର ହେଇତେ ଗଲେ? ତମେ କିଏ କି? ତମେ କିଏ କି? ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରେ ନ କଲେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଇରାଲ ହଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକେ ପାଟ୍ର ବାବୁ ସେ ଆକୁ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ, ସେ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଏମିତି 2-4ଟା ପ୍ରଯୋଜକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଟାଇପର। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମାଲିକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇରାଲ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭାଷା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେ ପାଠରେ କେମିତି କଳାକାର ଗୁଡ଼ା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଳାକାର କେମିତି ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିଥିଲେ 24 ଆୱାର୍ସ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିକି ଆସି ଘର ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ବିଲର ହଳ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ବାପର ଜମି ଅଛି। ଏ ବେଲଜ୍ଜା କଳାକାର କେମିତି ସେଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କୁକୁର ୱାର୍ଡ ବାସି ରୁଟି, ତାଙ୍କ କୁକୁର ଯୋଉ ରୁଟି ଖାଉଛୁ ସେଇ ରୁଟି ସେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ କଳାକାର କେମିତି ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିନଥିଲି ତଳେ କି କଳାକାର ସଂଘ କି ଆଗ କେହି ଯାତ୍ରାର ଇଏ କଳାକାର ସଂଘ କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭେଲେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆସିକି ମିଡିଆ ଆଗରେ କଣ ନା ଚାଲି ଆଉଛନ୍ତି କାହାର ଗୋଟେ ସୁଧିକିରି ଆଗରେ ଆସିକି 5,000 ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଆମେ ସଂଘରୁ ଆଇଛୁ ବୁଝିଲେ କି? କିଛି କଳାକାର ସଂଘ କିଛି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେକାର, ଖାଲି ଗୋଟେ ଭେଲେଇ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅମୁକେ। କାହାଙ୍କର କିଛି କାଢ ନାହିଁ, କିଛି କାଢ ନାହିଁ, ଖାଲି ବଡ ବଡ। କିଏ କହିଲା ସୁରେଶ ପଣା ଘରେ ବସିବା? ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯିବ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସିଏ କଣ ସର୍ବଜ୍ଞ? ମାଲିକ ହେଲେ କଣ ସର୍ବଜ୍ଞ? ସିଏ କଣ ସବୁ କରିବେ? କିଛି ନ ଜାଣି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦବା। ତାପରେ ବି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଫେର କହିଛନ୍ତି ସେ ଦୀପକ ଜେନା ନାଟକ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର କପି କରୁଛୁ। ମୋ ମତରେ ସେ ପାଟର ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେଡିଂ ଧରି ପଳେଇ ଆସିକି ତା ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚାକିରି। ଆମେ କୁକୁର ହେଇକା ଚାକିରି କରିବୁ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ କଳାକାର ୟା ପରେ ଯଦି ପଇସା ଫେରେଇକି ନ ଆସିବେ, ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ 2 କୋଟି ଫେରେ ପୁରେଇଛି। 2 କୋଟି ଯଦି ଲସ୍ ହଉଛି ପାର୍ଟି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 2 କୋଟି ଫେରେ ପୁରେଇଲେ କାହିଁକି? ଆରେ ମାଲିକ ପାଖର ଚାକିରି କଲେ ଚାକରକୁ ଭଲ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାକର ପାଖରେ ଯଦି ଜଣେ ଚାକର ଚାକିରି କରିବ ସେଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ କି? ତେଣୁ ଇଏ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଲେ ସେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର କଣ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ୍ୟ କି? ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉ ପ୍ରଯୋଜକ ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁର ମୁକୁର ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଲି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାମୀର ଖଳପା ଭିତରେ ଇଏ ଜଣେ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ କି? ଏତେ ନା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଇଏ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଡ୍ରାମା କଳାକାର। ଏ ଡ୍ରାମା କଳାକାରରୁ କଳାକାର ଯଦି କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଳାକାର ଯୋଗ୍ୟ କି ପଦବାଚ୍ୟ କି କଳାକାରର? କୁକୁର ଆରେ ସିଏ ବି ଜଣେ କୁକୁର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ସେ କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ? ତା ମୁହଁକୁ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିକି ତା ମୁହଁକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇ ସାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଧର ପଇସା ଦେଖୁଛି ପଇସା ଗଣା ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିବୁ କୁକୁର କିଏ ତୁ? ଦେଇଛୁ କାହାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଇଛୁ ତାକୁ କହ। ଯାହାକୁ ଦେଇଛୁ ତାକୁ କହ କିଏ କି? ଭଗବାନ ସେଠି ପରା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସିନିୟର କଳାକାର ସେ ପାଠର ସିନିୟର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସବୁ। କିଏ କହୁଛୁ କିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର, କିଏ କହୁଛୁ ମେଗା ଷ୍ଟାର, କିଏ କହୁଛୁ ଇଏ ୱାର୍ଡ ସେ ଶୁଣିଲେଣି ନା ଶୁଣିକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି?
ଚୁପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ମୁହଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ଭିଡା ମୁହଁ ଭିତରେ ପଶିଛି ପାଟିରୁ ଭାତ ବାହାରୁନି ଆଉ କଣ ଟଙ୍କା ଭିଡା ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟିରୁ ଭାତ ବାହାରୁନି ଗପ ଗପ ହଉଥିବେ କଣ ୟା ପରେ ସେଠି ପାଉଡର ମାରି ସେ ମଞ୍ଚର ନାଚିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର। କଣ ପାଗ ପାଗ ଲୋକ ଏମାନେ କଣ କହିବେ କଳାକାର କୁକୁର ରାତ୍ରି ଚର ଏବଂ ଦିନରେ କୁକୁର ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଜଣେ କଳାକାର ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ। ହଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ୟା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ମାନେ ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଇକି ଜଣେ ଭଲ ମାଲିକ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଜଣେ ଭଲ ମାଲିକ ଭଲ ମାଲିକ ଏଇଠି ଭାବ କଣ ହେଇ କହିପାରନ୍ତି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ କ୍ଷୋଭ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇକି ଜଣେ କଣ କଳାକାରଙ୍କୁ କହିବ କୁକୁର ବୋଲି ବାସି ରୁଟି ରଖା ହେଇଥାଏ ସକାଳୁ ଖାଇବ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଗୋଟେ କଳାକାର ସମାଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଏପରି କଳାକାର ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନୁହଁ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ ଅଛନ୍ତି ସେ କହି ଫୋନ କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ନିନ୍ଦାର କଥା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଏଇଟା କଣ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢି ମାନେ କଣ ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସିବେ ନା ଯାତ୍ରା ଇଏ କରିବେ କଣ ବହୁତ ନିନ୍ଦାର କଥା ସେ କହି ସାରିବା ପରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଣେ ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ଆପତ୍ତିଜନକ କଥା କହିକି ଆକ୍ଷେପ କରିକି କଳାକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାଟା କେତେ ଦୂର କ୍ଷମା ତ ମାଗି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ବାହାରିକି ସିଏ ବି ଉଲ୍ଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରିକ ସେ କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସମୟ କଳାକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ସେଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳାକାର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ଚର ଏବଂ ଦିନରେ ବାସି ରୁଟି ଖାଇକି କୁକୁର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କଣ କୁରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୋଭନୀୟ କି ଜଣେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ତ ସେ ନୁହନ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନେ ଶୋଭନୀୟ କି କିନ୍ତୁ ଶୋଭନୀୟ କଥା କଳାକାରଙ୍କୁ ତମେ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇ ତମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆଉ ସେମାନେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ଆମେ କଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କରିପାରିବା କେବଳ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦିବା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଏ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ଆମେ କହିଦେଇଛୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମର ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର କୁକୁର ଏଇ କାହାରି ନୁହନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରବାଦ କଳାକାର କୁକୁର ଏଇ କାହାରି ନୁହନ୍ତି କଳାକାର କୁକୁର ଏଇ କାହାରି ଏଭଳି ଭାବରେ ରୂପଦେବ ବୋଲି କଣ କରୁଛି ଆର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମ ସଂଘ ନିନ୍ଦା କରିକି କଳାକାର ସଂଘ ନିନ୍ଦା କରିକି ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏ କଥାକୁ ये जो भाइराल होती आम पीयूष साई आमर जो मैंने होती सी क्षणिक भी आई क्षणिक भी चली शुण साई मुझे कहूँ मुझे जड़े प्रयोजक हिसाब से कहूँ साई नाटक बोली किसी जानी ये कालिया आमर खाली अनामधेय कलाकार को बुक कर 20 लाख जगह 40 लाख बुक कर जो पाढ़ी बाबू कोटी टकर नहीं पीयूष को मु ग्यारंटी दे पीयूष टा भल आर्टिस्ट होची कान्हा किंतु नाटक भजन ही नाटक कराऊँगी लोक मुह मोड़ी जाऊँगी हाँ भाइराल हिसाब से पैसा पाँच ये किसी दिन पर से पीयूष को भी आम रंगमहल काढ़ी देलु से साई भी रंगमहल काढ़ी देलु आ साई पीयूष पाए किए सब कौन आज नीरज स्वयं गोटे सीन करला मुक्ति पकेबे हजि जीवे साई कान्हा जिते भी नेगेटिव अच्छा नीरज स्वयं पाखे फिका पड़े मुझे भी कहूँ ए बयस नीरज स्वयं आज गोटे सीन कला एने फिका पड़े एमाने सब किसी दिन भी आमर प्रयोजक अच्छा सब जाक आम प्रयोजक एक्चुअली सत कथा अनामधेय प्रयोजक एम बापा मार भी ठीक ना जदि ठीक था आज यात्रा कलाकार आम गांडी गोईठा मार था
अरे कोटिए टंका सेटा आएस ओएस जोड़ा पाऊना मो पाखे जोड़ा हिरोइन वर्ष बुक कर 35-35-70 सुभाष बेहरा 41 सेटा तुम तो पछारे तो पड़ी आम भी पागल जे चलती जहाँ ये यात्रा अनुष्ठान बेसी दिन नुह ये ट्रेंड चलीज नुआ पीढ़ी जो आसला पर एम जमी आज सुरेश पंडार चाकरी नहीं काली गौर दास प्रताप सुभाष एमानकर काली चाकरी न थो एमाने घरे बस एम एक्टिंग करेंगे आपण देखिए समय आसूँ ना यात्रा दर्शक गोटे प्रबल गलु यात्रा दर्शकर आत्रा कमिटी यही गलु जो आज आम आम भितर गलु बराबरी हो प्रयोजक प्रति हूँ जदि कमिटी कहता मोर नाटक दरकार मु कलाकार दरकार नहीं दही तरी बड़ा हड़ा हेले भी आमर से दही तरी बड़ा दरकार आज यात्रा निम्नगामी हबार कारण हूँ अधिकांश मालिक मैंने दायी किसी कमिटी दायी आउ किसी दर्शक किए अच्छी नाटक गाହାର दीपक जेनार नाटक गाହାର प्रदीप बेहर हे चल जिया आदि नाटक आम देखुचे सुकांत मल्लिक गोटे राइटर ता नाटक है ना आम किए जिया सुकांत मल्लिक गोटे राइटर भल नाटक लिखा लोक एपर्यंत पाऊनी दीपक जेनार 14 नाटक 18 नाटक सेगुरा तो आम के यूज करूँ कि आम पार्टी की न्यूज चढ़ाऊ नौ मो यात्रा स्वर्ण महल 9 वर्ष भितर कौन सी आइटम गाल स्टेज को चढ़ी ना कारण मोर नाटक मजबूत अच्छी मोर रेकर्ड डांस मजबूत अच्छी मेलोडी मजबूत मु कौन सी सेलिब्रिटी की मोर पार्टी चढ़ई देना कि चढ़ई देवी ना से कपि शुण आसंता वर्ष मोर गोटे नाटक मत लिखी आमर सबुठ भल राइटर डायरेक्टर आमर आशुतोष महापात्र मु देखला बेलू 2 वर्ष पूर्व से नाटक दीपक जेना कर विश्व दरबार दीपक जेना नाटक जदि आशुतोष महापात्र भाया राइटर कपि कर यात्रा जहाँ भविष्य हम तेणु ताकू बेटर ये आपको छाड़ी नुआ राइटर सृष्टि कले आहरी भल हम मु तो दीपक जेना नाटक कलिनी आशुतोष महापात्र नाटक बड़ लोक छोट लोक कैनसल करदेली पुणी बर से स्वामी पाइबा नरकुजी गणेश राउत नाटक रखिली 8 वर्ष नाटक कट कर जो नाटक लोक माड़े पार्टी गलानी से नाटक आम कहीं करूँ यात्रा दर्शक आकृष्ट करती लंगड़ा मुगड़ा करती आइटम गाला लंगड़ा हेले ये दर्शक आउंती ना निशा महाराणा ये जो हमारा साहू भाउज आइला दिन पूरा प्रक्षाल पैक ये अलाजुग दर्शक भी एम जदि दर्शक हमें ताले से कहते आइटम गाला आम जीवनी टिकट भरा एम कहते निशा महाराणा आइले आम जीवु निशार माणा कौन ए सुनारायण पार्वती बुक हो हिरोइन कलासवार ना कलासवार थे शिवानी जे जे तुम मिछ कहला हूँ नित्यानंद पाढ़ी शुणु अने पूरा कहली अने तेलिया मुंडे तेल अने बाट ठीक ना अबाट हूँ बाट अमनीष जी मनीष कैलाश बेहरा भाया कलाकार आज ताको एते माने लोक ताको एते ये करिसेंति जे सी जाकि उत्तर बालेश्वर गलणी रॉयल ओडिशा रहिला कैलाश बेहरा जी दिन शिवानी क्रेज देछि मु आज कहूँ जदि कैलाश बेहरा जी दिन रहीकि शिवानी की नहीं जाइछि जदि मो पाखे कैलाश बेहरा था मुझे आजन्म बसैकी पैसा दी था बुढ़ा हवा जे रह आ सुभाष बेहरा जदि मो पार्टी एमती रहा मुझे लास्ट पर्यंत मुझे गोटे माने भाती आकार गोटे करदेवी गोटे पे बसी खाई मो पाखे बस खाई नाटक देखे मु यात्रा मालिक जे मु माने ना ये मु नाटुआ मु कला को भल पाए कलार किसी माने खर्च भी करे कलाकार प्रिय मु व्यवसायी नुह मु ए वर्ष 1 कोटी टंका लॉस करी 2 कोटी टंका आर वर्ष पे पुणी पुरौची आसतु कविता मालिक किए अच्छा 1 कोटी लॉस कला 2 कोटी पुरैकी रखी डबल हिरोइन रखी डबल भिलियन रखी डबल हिरो रखी एथर जगन्नाथ माँ सारला माँ तारिणी के उपर छाड़ी जहाँ सी करेंगे हाँ पूजा अर्चना करके तारिणी के गोटे 20 केजी घंट जाची घंटी जदि नाटक मोर 3टा नाटक गोटाए नाटक बाजू मोर जदिव नाटक 9 वर्ष है भल है कि खराब है बालांस नाटक होती से तो उच्च गोटे नाटक मुझे 9 वर्ष पाइनि एथर सब भल राइटर डाइटर नहीं 3टा नाटक करुँची गोटे नाटक दीपक जेना गुरु मिश्र हूँ तो ना पाखे मो ना लेखा गोटे निहार रंजन महादी जी कि हाकृष्ण भाइराल हाकृष्ण नाटक जी कि भाइराल तो बोधे मो भाग्य ना हो जी कि अधार भाइराल प्रदीप बेहरा से भाइराल पछे आम भी पढ़ीचु
तेणु तांकर नाटक होउची शुण हो राम कहानी निहारंजन महांती प्रसाद राय बलिया प्रदीप सार नाटक स्वामी तो स्त्री राणा मते सिंदूर देबू जो नाटक कि पिला जन्म हिनी सी पेचा कोचा हम कि मोचा हम कि बांगरा हम कि टांगरा हम किंतु से नाटक फेसबुक रे बाहर आसंता वर्ष 2027 दंडरे नाटक हूँ स्वामी तो स्वामी राणा मते सिंदूर देबू कि नाटक जन्म होनी छुआ कौन जन्म हम से कथा माँ जानी कि बापा जानी कि नाटक भाइराल है सियाड़े मु आज्ञा शुणु मु कला मो जीवन 18 वर्ष मु यात्रा बाटे हिरो कर मु 5 वर्ष 3टा बाटे यात्रा कला मु आज की कला दर्शक हली दर्शक कला को भल पाइला कला प्रयोजक होइछि मु प्रयोजक नुह मु जड़े कलाकार मु मैनेजर मु रूम मैनेजर भी मु मो आर्टिस्ट की रूम मु देवी मो आर्टिस्ट मु बुक करी कौन खाइले न खाइले मु देखी तेणु मु यात्रा बाटे जाइली प्रथम दिन में यात्रा बाटे हिरो कर खई खंडगिरी अपेरा जो आज सृष्टि होची मोर प्रथम नाटक होची खंडगिरी अपेरा संपूर्ण महाभारत में मो अभिमन्यु पाठ करूँ तेणु अधिका किसी कहबिनी किसी कहले कलाकार आ सबुठू जदि यात्राबाटी नष्ट होची आमरी मालिक मान से अधिकांश मालिक माने ही दायी जो माने कलाकार नुहंती विकलाकार को 10 जगह 50 दौंती किंतु भल भल कलाकार आज गड़ी मरुंट आम जब तैयारी करते सृष्टि करते कलाकार हंतेनि मु मो जीवन में आरंभ हवाटू मु प्रति वर्ष गोटे गोटे कलाकार सृष्टि कर वर्ष भी दुईटा नुआ कलाकार भी नहीं गोटे कमेडी तैयारी करी एबे देखु जदि आमर दया भिखारी साथी टक्कर दे सी चलो टुल्लू बोली गोटे कमेडी लुलु बोली गोटे पिला लुलु सुमिति जनक आज पठेसी मु जाओ तुम आम पाखे हेलानी दुर्गा मंदिर पठेसी सी भी बुक हो गले दी जन तैयारी करी सी दिने फेल कला प्रताप राउत जो दिन प्रताप राउत फेल कला से पिलाटा को चढ़ाई से पाठ कला से दिन प्रताप राउत पाठ कला बुद्धिपड़ा कैंप शेष कैंप प्रताप राउत नाटक फेल कले से दिन से सृष्टि होगा माने हिरो हिरो विलियन सब अच्छा ठीक कथा नांडू बाबू कर नांडू बाबू जहाँ कह खराब कहूनी साई की नांडू बाबू सृष्टि कला सत्यजना काढ़ीदे आम रंगमहल पीयूष को सत्यजना काढ़ीदे रंगमहल से नांडू बाबू के तैयारी किंतु नांडू बाबू तैयारी आमर कालिया बाबू तैयारी कर कालिया बाबू थी नहीं जाऊँगी नांडू बाबू तैयारी कर कालिया नहीं जाऊँगी पाड़ी बाबू नहीं जाऊँगी यात्रा इंडस्ट्री बेसी नष्ट होची आज मु कहूँ ए ठाकुर पाखे पूजा चली एकमात्र सिंह बाहिनी आमर पाढ़ी बाबू आउ सूर्य मंदिर श्रीमंदिर मालिक हूँ काली बाबू आंक जो यात्रा इंडस्ट्री निम्नगामी होगा बहुत जदि जदि पैसा बेसी बढ़ाई कालिया सोई आ बढ़ाई संजीव पाढ़ी अरे कोटी टका पीयूषर दरमा हाँ चला ओएस ऑफिसर सी भी पाऊना ये हूँ बोकामीर परिचय 5 वर्ष किए देखी काली गोटे एक्सीडेंट किए मरीज ये ज्ञान कलिंगुर 10 लाख नहीं मरीगला गला मालिक बुड़ीगल नहीं अरे ये तो वर्षिकिया चाकरी 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष गौर दास को आम बुक करी मुझे रंगमल भी 3 वर्ष 2 वर्ष गौरदास पड़ी दौड़ी जमी पड़ेगा आपको कौ विश्वास अच्छी एगुरा ये लोभर मृत्यु ये कलाकार जीवन में मैंने कहले तो ये तथापि मु कहबी ये कलाकार होती निशा राति निशाचर दिनर कुकुर निशा राति तुम शोला बेले ये कलाकार चरिया जी स्टेज जी सका जो बासी रुटी थब ताकू ये कलाकार खाइबे आम जहाँ रखी सका कुकुर खाइब ताकू ये कलाकार खाइबे ये राति निशाचर दिन कुकुर होगा कलाकार कौन है कौन है ये जो कलाकार अच्छा मानविकता नहीं आकर मानविकता बोली कलाकार को नहीं आ जदि यात्रा इंडस्ट्री नष्टर कारण होची संजीव पाड़ी आ कालिया सोई प्रयोजक कलाकार मान अधिक पैसा दे किणुचंती वर्ष टार्गेट कर गोटे बद सृष्टि होई हिट करने जो बद कौन एवं देख साई पाइले कौन कले खंडगिरी चढ़िले गोटे अभिनय कले केमी भाइराल है बोली तापर किसी दिन पर जा रही तापर कौन कले स्वामी छड़ा छड़ी हो गल मड़ामड़ी हो गल अरे कौ तुम तो राति एकाठी शौच दिन जाक शौच राति जाक यात्रा कर तुम छड़ा छड़ी मड़ामड़ी के तेणु छाड़ा कला ये यात्रा इंडस्ट्री प्रकृत जदि किए अभिशाप पाइब ताले यात्रा पार्टी कर
ଆଉ ଆମେ ବି କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ ନୂଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତମେ ଇଏ ପଛରେ ପଡ଼ନି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଆଜି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ କଳାକାର ଚାକିରି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ସବୁ ଅହମ୍ବିକା। ଆରେ ଗୋଟାଏ ଆଠି ତମେ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ। ମୁଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ଲସ୍ କରି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆମେ ବର ଜମି ବିକୁଛୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କଳାକାର କହିଲେଣି ଏବଂ ବିନା ଥାର ସ୍କର୍ପିଓ କି BMW ଛଡ଼ା ଅଲଗା କୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିବେ, ମାଲିକ ଦେବେ, ମାଲିକ ଲାଷ୍ଟକୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବେ।